Hello guys, good afternoon. Mga pinakulop, mga dekad tulad kami na ha sa nga tindahan. Okay, mapal kamihin pizza. Yan. Ano man po truck driver. Hey, Yan Mr. good afternoon guys. Leandro Aspa. Yan. Ito kami na, kunahain yan at may nabalik ang pizza. Ito na. Hey, sama-sama tayo. Te klaro. Yan o. Thank you so much. Damong salamat tayo matran. Ate masisirig pare. Thank you anay. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Jeepat Vlog. Yan. Thank you. Keep following. Keep following. Thank you. Sige, thank you.